Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakartum la zidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Praise to be God, to Allah subhanahu wa ta'ala, who had given us mercy till we enjoy good panorama. Thanks to Him, because He had already given us the first religion, Islam, in the good faith, Iman, and absolutely in the good health walafiat, so we can absolutely do this meet today, and we do hope that it can run so well. Salawat and salam be sent to Messenger of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, had brought us from the darkness into the lightness. Probably we have to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet will be will be giving us syafaat until yaumil akhir or doomsday. Okay, today we are going to talk about shortcut hints for final test. Is related to the mini toy. Jadi Pak hari ini akan membahas tentang kisi-kisi ya, kalau bahasa Inggrisnya shortcut hint. Ada shortcut hint. Shortcut hintnya itu nanti berkaitan dengan final test ya. Oke, tapi sebelumnya I would like to call you one by one. This is related to the regulation itself. If you are present, say present. If there is no students, your friends say absent. Okay, if some of the permission, sort of like your friend has already permission, kalau teman kalian tadi udah ada yang izin. Okay. So now I'm going to call you one by one. From Akila. Is there Akila? Present. Present, sir. Akila. Present, sir. Okay, nice. Next, Amanda. Present, sir. Ana. Present, sir. Anggita. Present, sir. Balkis. Present, sir. Citra. Present, sir. Dava. Absent Dava. Desti. Present, sir. Dimas. Present, sir. Dilvana. Erna. Fahri. Present, sir. Fahmi. Present, sir. Fatia. Present, sir. Hendy. Iksan. Present, sir. Irma. Lintang. Present, sir. Melita. Oki. Present, sir. Haikal. Present, sir. Nurul Rehan. Present, sir. Azril. Present, sir. Jamil. Present, sir. Present, Renali. sir. Who the girl that say present? Siapa tadi tuh yang nyeletuk? Jeswi. Present. Siapa tadi? Oke. Renaldi.
Rivaldi, Rizal. Hello, Rizal. Is there Rizal here? Present, sir. Rizal. Present, sir. Rafli, Present, sir. Rizda, Present, sir. Sheila, Present, sir. Siti Zahra, Present, sir. Sahrunisa, Talita, Present, sir. Tiara, Present, sir. Vicky. Present, sir. Nice. Aulia. Present, sir. Okay. I should recall again student that student who didn't come today. Dava, Ilvana, Erna, Andy. Karena izin, Pak. What? Erna, Erna permit. error, sir. Okay. Permission. Iya. Okay, say permit. Okay. Handy. No one. Irma. Melita. Hah? Is there Melita? Irma. 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 Yep. Irma, yeah. Is there Irma? Yes. You are Present. Irma? Yes. Present, sir. Melita. Yes, sir. Melita. No one Melita. Renaldi. Rivaldi. Sarunisa. So there are 1, Dava, 2, Dilvana, 3 Handy, 4 Melita, 5 Renaldi, 6 Rivaldi, so 6, 7 Sarunisa. So there are 29 students that follow our meet today. Okay, thanks a lot for being coming today. Thank you. So please, I would like to give you some clues. But before, this is related to KKD ya. Ini berhubungan dengan KKD. Absolutely in July 16th, 2021 or 16 July 2021. I've already given you Pas tadi. what? Sorry. What? Sorry? Sorry tadi HP saya Oh, lemot okay. banget. Melita present. Okay, thank you Melita. Sorry. Sorry, sir. Okay, no problem. Melita present. Okay. Please activate your camera because if you don't activate, I didn't know about you at all. You're active or not. Jadi kalau kamera nggak diaktifkan, mana saya tahu kamu aktif atau tidak. Jangan kalian tidur ya. Vicky tolong diaktifkan kameranya semua ya. Rafli juga semua ya. Oke. Haikal, Dimas, Aulia juga sama. Rizal, please. Azril, Nurul Rehan. Sudah, Pak. Saya udah nyalain, Pak. Oke. Window. Adik-adik. Okay, here July 16, 2021 or 16 July 2021. It's already uploaded. This is related to the material will be studied or that had been done at the time. Okay. I don't know exactly because we've already mixed or blended learning. This is related to the full of PJJ. This is related to pandemic COVID-19 curriculum. Ini berhubungan dengan kurikulum pandemik. This is
Seratu KIKD, and I had already explained you. So just look for or type it bahasa Inggris or English ya. Okay, you are 11th grade, right? You are 11th grade, aren't you? Okay, but this is related to the lesson text. Kalau lesson text ini kita mau belajar sedikit ya. You are 11th grade, aren't you? Kalau bahasa informalnya, right? I suppose, in my opinion, this is related to your opinion atau something. Ya, pertanyaannya itu biasanya seputaran KD ini. Pertama opini, the second one is taking simple form, the third is asking and analyze formal invitation. Okay. Fourth, tips or procedure. Number 5 is recount. Number 6, but this is related to the passive voice. Number 6 is past experience. And last is recount. Sorry, number 5 is analyze the social functions, text structure of text, and the grammatical asking and giving thing related to the what we call as jadi teks ilmiah. Ini kita sudah pelajari kemarin ya. Oke, kita bahas aja satu persatu ya. Oke, langsung ke sini saja ya. I'm so sorry before that I asked to your radio that have to move to the other day because I do absolutely teach in different stage, the different grade. Jadi saya kan kalau Jumat itu kan ngajar juga PTM, jadi saya minta ganti sama ajar online yang dirubah. Dan memang Jumat itu dibilangnya 4 jam, 6 jam ini ya. Your OTKP 2 and OTKP 1, so I have to be focused at the time to teach all of you in this class. Saya minta kebijaksanaan dan dia memberikan, alhamdulillah, he had already given ini absolutely a day changing day. Jadi dirubah harinya on Wednesday. Kemarin kita ketemu ya, Citra ya. Oke, langsung saja pembahasannya hari ini adalah harusnya kemarin ya. Must be yesterday. Harusnya kemarin ini. Exercise of TOEIC. This is mini TOEIC. Okay. Wow. Okay. So you can download it. Kalian bisa download ya. Talk about listening. Yeah. Listening and the other things in English absolutely. Okay, right here on the website, just only type in Google. Yeah. Type in Google, absolutely.
Wait a minute. Pertama itu gampang di Google ya, ketik ya. Google. Suara saya putus-putus kan? Google. Enggak, Pak. Ketik NGNP. Mama papa spasi JB2. Okay. It will be appear this one. Okay. Sorry. I review one more time. Ntar layarnya hilang. Google. And then just type it. Mama Papa space Jakarta Bravo 2. Okay. This one. Okay. And then this is your material. Ini materi kalian hari ini. Tampil nggak? Tampil ya. Oke. Ini materi kalian hari ini. Contoh prediksi masih zaman dulu ulangan umum bersama ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Oke. Seperti ini. Ya, silakan dulu soalnya listening ada semua ya. Jawabannya juga ada ini untuk latihan di rumah ya. Oke. Kita bahas aja langsung ya. Jadi langsung sini aja. Oke. Probably tomorrow if you have any time, so we have to enjoy so far about listening itself ya. Jadi untuk minggu depan listening ya, kita kupas lebih dalam. Hari ini kita membahas reading dulu ya. Oke. Giraffe. Giraffe is bahan bacanya apa tuh? Jerapah. Iya, apa? Jerapah. Apa jerapah? This is descriptive or recount or report. Ada yang tahu? Kelas 10 ya. Apa? Deskriptif. Ini how to find unusual gift. Ada ya prosedur tadi ya? Ada ya? Ada? Iya. Ada. Oke, sekarang kita bahas. Isi nggak apa-apa giraffe. Ini KD kita pandemi itu tidak ada deskriptif, ya, adanya prosedur atau tips ya. Oke, apa kita bahas aja ya. Silakan dibaca giraffe. Anggita, tolong kita ya, dibaca ya. Kebaca kelihatan Anggita? Oke, please. Nanti yang jawab itu Irma ya, Ma ya. Irma 16, Aulia nomor 17 ya. Nanti kita bahas bareng. Oke, silakan dibaca. Giraffe. Giraffe is the highest animal in the world. Its height can reach 4,8. 4.8. For apa sir? Nggak kedengeran? 4.8. 4.8. To 4.8 to 5. 5.5. 5.5. 5.5 meters and its weight about 100. Kan makanya bahasa itu nggak usah dibikin sulit ya Nek. Kalau nggak bisa yang simple aja, yang penting orang tuh paham, orang bule juga ngerti. Kalau kalian mau pakai yang Amerika, if you want to use American style, it's more simpler ya than British, but all kind
will be useful. Dua-duanya juga kepake ya. Kalau British 1360 atau 1360 British. 2160. British ya, dengerin dulu Pak, jangan nabrak aja. Nanti kamu tahu, kamu mau pakai yang mana terserah, tapi harus konsisten. Kalau Amerika 1360 tidak pakai N. Atau lebih gampang lagi 1360, jangan 3016, kebalik ya. 13 dulu baru 60 ya. 1360. Nah, itu more simpler than the others ya. Itu lebih gampang, more simple than the others. Sorry. Gitu. 1360 itu benar juga. 1360 betul juga. 1360 betul juga. Jadi yang mudah saja. Belajar itu jangan dibikin yang sulit ya. Jangan mempersulit diri untuk belajar bahasa, karena bahasa yang penting konsep pemahaman. Oke, silakan ulang lagi. Wait about Mana ya? Wait about 1000 3 and 6 oh, kan susah kan kamu? Payat ajarin gampang. 1360 itu paling gampang. Benar nggak? Benar. Yang salah ya 1360 itu salah ya. Kalau bahasa Inggris 1360 1360. Oke. Itulah yang penting pemahaman. Orang tahu, jangan dibikin susah bahasa itu ya. Jam 3:59 karena memang lu belajarnya British, ngikutin British muak, jadi nggak belajar, jadi nggak ngomong ya. The first thing that you have to speak the first, so you have to be brave. The second one, do not think about the grammar, will be run after you can speak ya. Grammar itu nanti berjalan setelah kalian bicara. Ini bicara dulu ya, jadi nggak usah dipaksakan itu harus ngikutin yang complicated method of English itself. Jadi nggak begitu. Oke, silakan lagi. Wait about 100. Kan kamu masih mau ikutin yang susah, tapi salah. Gimana? 1360. 1360. Nah, misalkan udah bilang 1360, itu benar. 1360. 1360. 1360. Itu benar, udah nggak usah pusing. 2021, 2021, udah benar sama aja. Nggak usah pusing ya, nggak usah dipusingin. Wah, ini metode bahasa Inggris harus begini. Yang penting pemahaman ya. Daripada kamu 1360 kelamaan ya. Oke, gitu. Ulang lagi coba, ayo. It's week about 100. Salah lagi. 1360 aja udah, kamu gak usah pusing. Kalau kamu belajar 1360. Kalau British Amerika 1360. Yuk kita pakai It's week about 1030. 1360. Oh, 1360. Atau 1360. Karena kamu pusing, udah payah kasih yang simple tapi pemahaman juga bisa dipahami ya. Oke, kayak gitu ya. Silakan. Weigh about 1,360 pounds. A giraffe has a unique characteristic. They have a very long neck and two small horns and its feet. Giraffes have big brown eyes and protected by thick and long eyebrows. Her body is covered with a unique pattern that is attacked by brown spots all over their body.
Just like camels, giraffes can survive without drinking for a long time because giraffes can rely on the water contained in leaves they eat. Giraffes are very selective in choosing food. They always eat young leaves that that burn in the treetop. Their tongue shaped like a knife help them to cut branches, which are very hard. Female giraffes can start pregnant all at the age of 5 years, with a gestation period of 1.5 months. Commonly, a female giraffe bears one baby, but sometimes two babies at once. Giraffe bear its baby with a standing position. When the baby is about to be born, they just drop it to the ground from at 1.5 From meter of 1.5. 1.5 meter of height. Baby giraffe can stand with about 12 minutes 20. eh 20. 20 minutes since they born and began breastfeeding within 1 hour of birth. An hour An hour of birth. of birth. Oke. Ya, kita nanti ngapalin angka ya saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu jadi karena this is related to the something related to the problem of many student. It's, it come from it comes from student for vocational school or general school until university. Ini problem yang bukan cuma kita yang mengalami itu, termasuk teman-teman saya juga di bahasa ya, ketika kuliah dulu mengalami yang sama. Jadi mereka dipusingkan oleh metode sebelumnya. Saya tidak pernah menyalahkan ya guru sebelumnya ya, yang mengajarkan sesuatu yang complicated ya. Well, bahasa itu simple. Language is simple. If we can communicate with the others, or we communicate to the others, or with others, or with the others, ya. Nah, itu biasa dipahami. Pemahaman aja, konsep pemahaman, understanding, ya. Jadi transformasi apa yang ada di dalam otak kemudian dikeluarkan dalam bahasa itu dengan percakapan utterance. Ya, dari akan menjadi spoken menjadi conversation ya, itu jelas clear gitu. Emang masalah ini bukan cuma Anggita, banyak teman-teman saya di kampus juga banyak, murid-murid saya SMP, SMA, SMK sampai di kampus, saya pernah ngajar di kampus juga hal yang sama. Jadi yang pertama yang paling mudah adalah menghafal kata-kata, sudah menghafal angka-angka. So like 60 and 16, 60 dengan 16, 13 dengan 30, 13 dengan 30. Jadi di random dulu, misalnya 5000 5000, 300 300, 70 70, 40 40, 11 11, 13 13 gitu. Jadi selalu diacak-acak angkanya. Yang pertama, kalau angkanya digitnya satuan, contoh kamu sering lihat, Anggita sering lihat mobil motor ya, tapi jangan kamu pas bawa motor kamu bengong ngapalin angka terus kamu nabrak lagi. Nggak begitu. Contoh kan misalnya B7138 71 38 gitu, 71 38 gitu, atau angka-angka nomor handphone gitu. Itu caranya untuk menghafal. Nah, kalau ribuan, jutaan atau puluhan, nah itu kayak tadi bilang, pergunakan yang British dulu, pakai N. Nanti kalau Britishnya lancar, N-nya dihapus jadi Amerika. Ya, kalau belajar itu, kalau ngomong itu yang gampang dulu, tapi kalau belajar grammar itu yang sulit dulu baru yang gampang. Dibalik ya. Kalau written itu yang sulit dulu baru yang mudah. Kalau spoken yang mudah dulu baru yang sulit. Kenapa? Kalau spoken when someone
want to talk about something and you reply his or her ideas. If you speak take a long time, ya kalau kamu ngomongnya juga lama ya bete juga yang dengerin, apalagi kalau bule suka nanya-nanya kita lama jawabnya, kita ditinggalin nanti ya, kayak gitu modelnya. Jadi untuk teman-teman semua di sini, kalau untuk angka saya kasih shortcutnya. Kalau angka puluhan itu kamu kalau lagi bengong ya, kamu juga jangan nongkrong di tengah jalan, bahaya nanti ditabrak ya. Pinggir jalan di mana kamu suka ngeliat motor, mobil ada angka-angka di belakangnya atau di depannya, terus kemudian di review ya, disebut aja dalam hati, nggak usah teriak-teriak ya. 338 338 ya, kayak gitu dalam hati aja. Itu adalah cara yang terbaik menghafal angka satuan ya. Kalau puluhan gampang ya. Ya udah, kamu bedakan antara 60 dengan 16, 17 dengan 70, 13 dengan 30 ya. Makanya ada lagu kan ya, sampai masuk di ada di salah satu lah, Quiet nggak masuk buku lagu 70 dengan 17 ya. The taxi driver ya, taxi driver said that some of the passenger sorry, ada dua ya, passenger until 17, padahal 70 itu yang puluhan. Kalau yang ribuan ya udah kamu random aja dari angka tadi. Motor mobil itu kan angkanya ribuan dan ratusan dan puluhan, sebut aja dulu. Pala 6 berarti 6.000 ya, 6,000. Di angka ketiga itu ratusan, misalnya 6432, 6,532. Itu kalau Amerika. Prosesnya dari British dulu, 6,432. Jadi kita ngebahas ini nih angka, tapi nggak apa-apa. Jadi biar kalian juga paham, this is shortcut. The way to understand about the numbers itu masih belum kardinal ya, masih numbers biasa. Jadi kalau udah 17 ya, ke 16, ke 17, ke 13, ke 11, so kayak sekarang November, kalau British bilangnya November, 17th ya, 17th ya, pakai TH. Kalau 12 pakai ND ya. Kalau 21 21st, nah itu nanti beda lagi. Kita ngomongin angka yang biasa dulu, simple, no problem. Bahasa tidak usah malu, belajar tetap belajar ya. Sama seperti Pak juga masih belajar ya. Supaya tahu, bukan lebih tahu ya, tapi lebih dahulu tahu dibanding kalian. Nanti bisa jadi kalian lebih tahu daripada Pak ya, kayak gitu. Oke, kita teruskan. Nomor 16, siapa tuh? Tadi Pak Yat udah tunjuk. Oke, silakan. The text tell us about the highest animal. But The highest animal. the highest animal. Why? The highest animal, this is related to the giraffe. Giraffe in or on or at savannah. Okay. In the jungle. Kalau at jangan at the jungle ya, in the jungle. In the jungle itu bedanya in, on, at. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris, nanti kalian bingung lah. Kalau at tempat terbuka dan tidak ada penghalangnya itu at. Airport itu memang ada penghalangnya ya. Penghalangnya apa? Banyak sekali pesawat, tapi terlihat kok. Ya, tidak ada. Jadi paling tinggi apa sih gitu loh ya, pesawat juga. Terus gas station, at the gas station. Ya, mobil-mobil aja kelihatan semuanya. Tempatnya terbuka, itu namanya at airport, at gas station. Ya. Kalau mall, in the mall. Kenapa? Kalau masuk ke dalam. In the jungle, kenapa? Ada sesuatu yang terhidden ya. Ada yang sesuatu yang tinggi rendahnya itu berbeda. Makanya in the jungle, on the jungle, ya udah masuk ke dalamnya kan. Ya.
kayak gitu. Beda ya. Jadi at savannah, on savannah, in savannah, in the jungle, at the jungle. At the jungle ya datar aja, padang rumput kelihatan. Jadi if a tiger want to eat, for example, deer, rusa kelihatan. Jadi pakainya at, jangan pakai in. Kalau in itu jungle ya, ada pohon-pohon yang tinggi ya. Bilbao, so look like Bilbao in Afrika, itu pohonnya tinggi. Terus ada lagi pohon yang kecil gitu. Terus kemudian there are some creature like a monkey or anything else. So this is ratu in the jungle. So giraffe in the jungle is the highest animal. Oke, nice, bagus, mantap itu jawabannya. Tadi jawaban siapa tuh? Nice, mantap. Suka Pak ya. Oke, next nomor 17 siapa tadi? Kenapa unik? Apa yang membedakan? Ini masuk ke report ya. Kalau deskriptif enggak, kalau deskriptif umum, tapi kalau lebih detail itu angka-angka itu dari report. Ya, dari report. Angka-angka di report. Ada yang tidak sepakat dengan ini, bilangnya deskriptif dengan asumsi identification and descriptive atau description ya. Tapi kalau saya lebih ke report ya, karena ada angka-angka dan detail. Kalau bicara masalah umum itu bukan deskriptif, tapi report spesifik ya. Kalau umum ya, ngomongin umum ya, ini kan hewan yang unik ya, unik. So this is related to that. Karena ini animal ya report. Kalau dia orang ya makanya jadi recount, biografi ya. Oke. Jadi ini lebih ke report ya, nah ya. Begitu. Oke. Jadi kenapa, apa yang membedakan jerapah dengan hewan-hewan lain ya? Pertama, he has a long neck. Jadi kayak anak TK SD nggak apa-apa ya, kita belajar kayak gitu, nggak masalah. Oke, kenapa? Apa yang membedakan jerapah dengan hewan lain? Coba. Hewan lain punya leher panjang nggak? Ada sir. Hewan lain punya leher panjang ya. Soang, angsa. Tapi apakah dia hewan tertinggi? Iya juga kalau di dunia Aves ya, di dunia unggas. Tapi kalau di dunia hewan yang lain, vertebrata dan vertebrata ya, berhubungan dengan ini, maka giraffe is the highest animal around the world ya. Oke, apa yang membedakan giraffe dengan yang lain? Coba jawaban nomor 17 tadi siapa saya suruh tuh? Sir. Apa? Cek. Tadi dari mana? Iya. Oke ya. Sekarang ini how to find dan user gift. Tuh kameranya tetap dinyalain. Anggita terima kasih ya. Tadi yang jawab sudah, terima kasih. Talita ya sudah ya. Balkis, Kis. How to find and user gift. How to find unusual gift. Giving gift is a well-known way to show our attention towards somebody else. Moreover, giving gift might be important for certain special moments. Unusual or even word gift will leave a sweet memory for use and the recite. So try these tips to find something unusual as your gift. First, look for gift wherever you find yourself, especially when you were on a trip. From a bazaar in Bandung to a textile in Berlin. Use the internet, follow links until you find what you want. Track down items such as rare prints out of print books or antiques in the auction. Second, give a welcome service, a massage custom, make offers a day at the spa. A romantic dinner will be a nice welcome gift. Third, combine one or two things for a spectacular effect. The picture frame that you bought in Bali might provide the perfect background for showing off the portrait of the recite. Fourth, come to handicraft.
store and talk to the people that make unique visit. First, visit art supply store, craft shop, art galleries, and factory store for ideas. Oke, nice ya. Red, mau jelasin nggak? Apa nggak usah? Nggak usah ya. This unusual gift, but before, may I have a drink please? Boleh saya minum nggak? May I have a drink please? Ya, kalau kalian di kelas nanti PTM, excuse me sir, may I go to the restroom please? If you want to go to the restroom, do not say, sir, may I go to the toilet please? Nah, itu bahasanya beda. Ya, harus bahasanya santun, halus. May I go to the restroom please? Kalau mau minum, excuse me sir, may I have a drink please? May I have a drink please? Salah nih ya. Minumnya bukan yang ini harusnya ya. Oke. How do we to give unusual gift? If someone love traveling around the world, he or she must look for the unique gift. Ya, pasti. For many traveler. For example, my friend, teman saya tuh loves juga, one of my friend loves collecting some of the magnet in the refrigerator. Jadi ada magnet itu ya, Paris, dia suka biasa. Kalau jalan-jalan ke luar negeri dia suka. Atau teman saya yang mana ya, suka apa namanya, mengoleksi minum-minuman yang beralkohol ya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Atau teman saya yang satu lagi suka gantungan kunci gitu. Atau teman saya yang satu lagi, jika dia satu tempat pasti nge-vlog makanan apa yang menarik di sana, yang tempat dia kunjungi. Gitu. Jadi gimana caranya mencarinya? Ya. Jadi bisa, karena pandemi itu semua tersekat ya, kalian tidak bisa traveling around the world. So like Singapore, if you want to visit Singapore, kalau Singapore ya, Singapore kalau ini Singapore ya, nah, nggak bisa ke sana. Jadi dengan sekat-sekat ini, dengan pandemi ini, maka mungkin orang kalau mau ngasih suatu hadiah yang luar biasa, maka ada caranya ya di sini ya. Kalau traveling kayak tadi sih ya simpel aja ya. Biasanya teman saya kalau ke suatu tempat pasti lihat datang hasil. Oke, tapi karena ada pandemi ya ini caranya ya. Jadi gimana caranya seorang untuk memberi perhatian ke orang lain itu memberikan gift ya. Kalau perempuan gampang, simpel ya. Kalau mau berbunga-bunga hatinya ya udah kasih. Jadi biar kembangnya itu jadi buah ya. Gitu. Itu ada teman saya bilang ya. Oke, tapi ini berbeda. Jadi gimana memberikan sebuah hadiah itu ya mesti kamu cari ya. Dan ini sweet memories ya. Spesifik, saya pernah dikasih hadiah seorang itu perahu. Alhamdulillah saya bisa bawa perahu sedikit-sedikit ya, kayak gitu. Pernah saya dikasih perahu. Ya, begitu. Caranya gimana? Mungkin ketika kamu lagi dalam sebuah perjalanan, trip ya, trip my adventure ya, bazar ya. Trip itu bisa juga dalam kota, bisa luar kota, bisa dalam negeri, bisa luar negeri ya. Oke. Dari Bandung sampai Berlin kamu jalan kaki ngesot ya. Enggak nih maksudnya ini Texel ya. Jadi kalau ke Bandung ada yang nangis itu, ya udah kamu cari. Terus kemudian sebelum nyari itu, jadi kebanyakan orang Indonesia tidak survei terlebih dahulu ya, atau pas di jalan lagi ngeliat dia langsung ngeliat internet. Itu cara yang terbaik ya. Yang kedua, biasanya ada welcome service ya.
itu ada biasanya ada pemberian ketika kita datang ke suatu tempat seperti ke hotel itu ada apa namanya handuk itu yang lain ya begitu, atau kita ke spa atau yang lain biasanya ya. Tiga, kombinasi dari dua hal atau lebih ya. Ada momen-momen yang spektakuler, gala dinner. Teman-teman yang di asuransi kalau selesai mereka dapat target, mereka jalan-jalan ada gala dinnernya, maka biasanya mereka suka foto ya kejadian tersebut ya. Oke. Nah kemudian foto-foto apa ya, foto selfie, foto menunya di foto ya. Ini ada bahasanya kalau mau makan yang foto dulu, berdoa dulu ya. Apalagi menu di foto-foto, itu udah habit, nggak apa-apa. Ini kan suatu yang unik gitu. Kemudian datanglah ke toko-toko yang memang menyediakan hal tersebut ya. Terus kemudian tanya ke penjaga toko apa yang menarik, apa yang unik di situ ya. Oke, terus kemudian ya datanglah survei langsung. Ada Sriwijaya ada untuk GIF ya, craft shop or art galleries ya. Oke, nomor 18 siapa? Well Gnun. Pak udah ajarin kemarin belum? Udah. Caranya gimana? Ini kalau offline ya, yang pertama buka Word ya. Terus kemudian ketik Shift F7 ya. Terus kemudian cari yang kedua, sorry, lupa apa ya? Yang kedua, ya, biasa Google ya. Yang ini, yang apa? Ini yang online ya. Thesaurus. Oke. Sambil persiapan ya, yang wordnya. Oke. Well, halo nih. Benar ini? Pelan-pelan? Benar ya? Ada PMS di situ. Yang kedua, sebentar official pilot lagi error nih. Nah, itu yang pertama, di Google, ketik Thesaurus, kemudian di blog ya. Yang kedua, the second one is ya, tampilkan dulu. Kita berbagi. Oh, jam 8. Harus selesai ya, Naya. Oke. Sudah kelihatan? Well, Nun ya.
can be word or words. Ini offline ya. Oke, and then shift ya, and then shift F7. Oh ada sir. Ya, block the word and then shift plus F7. F7. Oke. Nah, kelihatan film yes ya. Jawabannya yang mana jawabannya nak? Jawabannya mana? Representing. Jawabannya yang Famous. Famous itu apa ya Pak Cik? Oke. Sakit dari Payat. I'm so sorry we have been late 2 minutes. Okay, the time is up. Thanks a lot for being coming today. I'm so sorry if I'm mistaken. Please be upon you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, sir. See you, sir. Thank you, sir. Anggita, Citra. Oke, Isan. Thank you, sir. Dava, thank you. See you, bye bye.